মই যা কালি ইভিনিং টি কই দিয়ান শিনা ডিমাপুর টি বাবা একজন প্রা তাই লাগা নিজর মাগিকে মরাই দিছে ইতু লা খবর টু মই খান পুরা শুনিছে তো ইতু নিচিনা পুরা মানুহ খান পুরা ইতু লাগা বিয়া কাম টু কান্দেম করিয়া আছে স্পেশালি আপ ইজি রেঞ্জ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন আর ইমলতো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন খান পুরা ইতু লাগা কাম টু কান্দেম করি আছে আৰু ইনিকা মোৰা লাগা ৰিয়েল ৰিজন টু নাজানে হইলেবি তাইজন শাদি কুৰাটো খালি 3 মহিনা অলপ বাৰ কৰি গেনা আছে 4 মহিনা বি নাও হৈ গেনা আছে আৰু শাদি বি একদম বাহাল পৰা হলি মেৰেজ কৰি গেনা থাকিছে হইলেবি ইটো মোটা পৰা বুটমাস কুৰা কাৰনি ইনিকা খা সা লাগা নাখা কাৰনি ইনিকা বাগলা হৈ গেনা মোৰাই ডেন্সনা আছে কৈছে इतु कारणी মই খান পুরা ইতু লাগা জানাই নিচিনা আৰু বি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আৰু মই যা কালি কৈ দিয়া নিচিনা মণিপুৰ লাগা চিফ মিনিষ্টাৰ টু অলৰেডি ৰিজাইন কৰিছে হইলে বি তাই ৰিজাইন কৰা ছতিবি মণিপুৰ লাগা 40 এমএলএস খান পৰা কুকি লাগা 40 এমএলএস খান পৰা কৈ আছে ইতু টু লেট হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা ৰিজাইন কৰিলে বি তাই লাগা বুদলিটি কোন আহিব सेम प्रॉब्लम जाबोले आसे इतु कारणी मणिपुर टी प्रेसिडेंट रूल आनिले सबसे बहाल होबो कोइगेना प्रेसिडेंट रूली मांगे आसे निजोर बीजेपी निजोर चीफ मिनिस्टर लगा इतु एमएलए मिनिस्टर्स खान पर इनिका कोई आसे आरो इतु लगा कनेक्शन टी मणिपुर लगा बीजेपी पार्टी खान पर कोई आसे ताई पर रिजाइन कुरातु निजोर इंटरनल प्रॉब्लम कारणी ना होय कोई आसे অলটাই তাই খানটো চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা ৰিজাইন না কৰি গেনা ইনিকা যাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কৈ আছে আৰু তাই পৰা গভৰ্ণৰ লগতে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিলেবি ইনিকা গভৰ্ণৰ বি তাইকে এনকাৰেজ কৰি থাকিছে কৈ আছে কন্টিনিউছলি চিফ মিনিষ্টাৰ লগা খৰিছিটো ধৰিবি কৈ গেনা হইলেবি চিফ মিনিষ্টাৰ পৰা কৈছে কি হইলেবি লিডাৰ একটা আছে ৰেসপন্সিবিলিটি টু বুকিব লাগে আছে ইটো কাৰণে मणिपुर लगा पब्लिक कारणी मणिपुर मानु कारणी ताई लगा चीफ मिनिस्टर खरिसितु सैक्रिफाइस करि दि आसे कोइसे न होइले ताति पॉलिटिक्स ति कोइ प्रॉब्लम नाइ कोइ आसे होइले बि अपनी खान कोइ सबि इतु तु पितुर ति प्रेशर आहा कारणी रिजाइन करिसना न ताई पुरा क्वान सिना पब्लिक कारणी सैक्रिफाइस करिसे इतु कोइ सबि कोइ गने टु बि अपडेट अपनी खान के जनाइ दि आसे तो कौन शिना चीफ मिनिस्टर ला खुरिसितु खाली होइसे इतु कारणी मानु खान पर कोइ आसे आरो टाइम्स नाउ लगा सोर्स हिसाब तितु मानु 3 जन खरा करि आसे कोइसे चीफ मिनिस्टर ला खुरिसि लोबले तो एक जन तु ताति मणिपुर लगा स्पीकर आसे आरो एक जन तु मणिपुर बीजेपी लगा प्रेसिडेंट आसे आरो दूसरा एक जन तु खाली मिनिस्टर आसे कोइसे तो इतु 3 जन के तो सेंट्रल गवर्नमेंट फाले पुरा सेलेक्ट करबोला आसे आरो एन बेरिंग सिंह लगा जगते राखिबोला आसे कोइसे कोन पुरा ठीक होबो नाजने होइलेबि इतु 3टा कैंडिडेट उलाइसे इतु कारणी इतु बि अपडेट अपनी खान के जनाइ दि आसे आरो खबर तो इनिका आसे कि डिमापुर लगा 3 माइल टी मेन पुलिस स्टेशन जानचिंग टी असम राइफल ला गेम उसरटी दुगान एकटा पुरा पूरा मानु के वैलेंटाइंस डे लगा नाम पुरा ऑफर दी आसे आरो इतु लगा ऑफर टू AC up to 25% pra loigena 30% tak di ase aro fridge bi inika up to 30% di ase washing machine bi up to 30% di ase aro dusra pani filter kura laga bi 30% tak discount di ase deep fridge khan bi inika 20% pra loigena 30% tak di ase solar bidri to up to 40% di ase normal inverter laga itu battery khan to up to 30% discount di ase cooler khan bi up to 30% discount di ase aro mainland stabilizer aro fridge laga stabilizer AC laga stabilizer khan to up to 25% pra di ase aro fan khan bi up to 25% pra di ase aro itu tu kwan shina brand laga hesab ti pra kunba to 20% kunba to 30% pra di ase aro apni khan pra tati saman kini gena itu dam to 30,000 pra opor jaise koile tai khan pra 2,000 rupees laga saman free pra dibo koyase aro 60,000 opor laga saman kinishe koile tai khan pra 4,500 laga dam itu saman dibo koyase
aro 90,000 laga shopping kurise kole tai khan pra 6,500 dam laga saman dibo koi ase aro apni khan pra 1,20,000 laga saman kinishe kole tai khan pra 9,000 laga rupees itu saman dibo koi ase aro kwanishna itu to ekdom dangur discount logoti dusra khan bi free pra pabola ase Valentine's Day laga nam pra itu karni apni khan itu phone ti kante kurigena address aro dugan tu exact location ti jaigena saman loi lobi koigena itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki aji Monday ti Zineboto laga district planning and development board aro Zineboto laga tati MLA tai khan milai gena DC laga conference hall ti pra dangur meeting ekta rakhishe koi ase aro itu meeting laga agenda tu atoiz town ti atoiz laga area ti development anibo karni ase koise kilamani itu atoiz tu ekdom dangur jaga ase town ase hoilebi government khan pra tati develop na kurigena bishi sal hoise koi ase tati laga bus service tak nai koi ase aro itu tu bahal pra bhabishe koile biya ase discriminate Quran shna ase itu karni tai khan pra dangur meeting rakhishe koi ase aro itu tu bahal khopor ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki Nagaland Private Doctor Association khan pra ite Nagaland government khan logoti thik pra gussa uthi ase tai khan pra koi ase ki Nagaland Health Protection Society khan logoti understanding thakibo karni memorandum bi sign kurishe koi ase hoilebi Nagaland government khan pra tai khan laga agreement tu respect na kurigena oltai itu laga agreement tu phaurigena jaise koi ase itu karni tai khan pra gussa uthigena pura Nagaland ti private hospital ti tu itu Ayushman card hobi central government laga hobi itu khan tu kite bi accept na kurbo koi ase aro tai khan pra age itu problem ki ase ki pending ase itu khan khotom kuribi koi ase aro itu logoti tai khan pra ite government khan ke koi ase tai khan laga kam karni ite doctors khan laga chehra tu ekdom biya ko dishe koi ase itu karni public apology kuribi koi ase aro ki hoilebi government khan pra itu health department laga related ti sign kuri ase koile agreement kuri ase koile tai khan laga idea na thaki gena tai khan ke na koi gena sign na kuribi koi ase age tai khan ke approach kurbo lagibo koi ase na hoile biya hobola ase koise itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro moi khan pura jani ase ki Delhi laga election tu khotom hoise aro Aam Aadmi party khan tu harai jaise aro BJP la government ahi ase itu karni Delhi laga chief minister Atish pra chief minister la khursi ti pra resign kurobole laga resignation letter to governor ke dishe to itu governor pra chupchap na loi gena itu accept kuratanti koise ki apni khan pra hara jaigena BJP khan pra jiti ja tu apni khan pra yamna laga nodi respect na kura karni aro sapa na kura karni ase koigena dangur statement dishe tai tu governor ekta ase BJP ke support kurle bi inika openly na kurle bahal thakisile inika ekdom open pura inika laga khata tak koi ase aro itu tu ekdom biya laga ekta politics khilishe koigena itu bi update apni khan ke janai di ase aro inika Aam Aadmi party khan pra Delhi ti officially post na dhra logo ite Delhi ti power cut kura shuru hoise koi ase pura Delhi ti tu na hoile bi inika ekta duita jagati itu bi more than 1 hour and 30 minutes inika power cut jaise koi ase almost 2 hours nishina aro itu karni manu khan tu gussa uthia ase Aam Aadmi party khan pra rule kura tak ti tu Delhi ti power cut jaile bi not more than 10 minutes ekta duita minute jai thake koi ase aro itu electricity la bill bi free kurigena ahishe koi ase hoile bi tai khan pra post khali kura logo inika problem face kura shuru hoise koi ase to moi khan pra janan shina itu BJP khan bi officially post tu dhura nai aro Aam Aadmi party khan bi ite to officially post na dhurigena ase ite process ti jai ase aro inika problem face kura shuru hoise itu karni tu bi update apni khan ke janai di ase aro khopor tu inika ase ki aji Monday date 10 ti
Jammu and Kashmir ti security forces khan pra special operation jaise koi ase itu tam ti tai khan pra terrorist laga banduk itu AK khan dhurbo parshe koi ase aro itu to security forces khan pra dangur achievement kurbo para laga khopor ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. Notun ase koile morom pra subscribe kor dibi aro itu video to share bi kor dibi koi gine tibi apni khan ke request kori ase. Aro guys, apni khan pra itya tak sai ase koile itu Google Pay tu moi laga ase moi khan tu inika independent kun bi support na kori gena নহলে টাংখা নাপাই কেনা ইনিকা আপনি খানকে লেটেস্ট খবর পুরা ইন্টারনেটে পুরা জায়গাতে সার্চ করে কেনা আপনি খানকে জানাই দিয়া আছে ইতো কারণে আপনি খান প্রা মই লাগা কাম এপ্রিশিয়েট করে কেনা সাপোর্ট করবলে মন আছে কইলে মরম প্রা ইতো গুগল পে দি আপনি খান কিমান পারবো ইনিকা মইকে সাপোর্ট কর দিবি কই কেনা ইতবি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করে আছে আর ইতো তো কম্পালসরি না হয় হইলে বি কোনবা মানু একদম মন পুরা খুশি পাই গেনা আর ইনিকা কন্ট্রিবিউট করবলে আছে কইলে করব পারবো কই গেনা ইতবি আপনি খানকে রিকোয়েস্ট করি আছে।